কয়লা শহরনি কীর্তনথলি আমচাইনি এইচপি পেট্রোলিয়াम कास्टमार रकनो साकनांगिया तबुं खलाइजा काहिनी कक्सिलजा जाका आबोबो साल कथां कथांनो जतनि मकल बिस्कांगो हाइनि बागै जतनो सेलेंमा फुरुगलायखा सावै मानखा जेफ्रुनि सिमि ओ एचपि पेट्रोलियाम बानिया जेंजाकमानि आफ्नि सिमिनो हाइके कास्टमार रकनो साकनांगिया खलाइजागै फाइमानि हिनि कक कासाका लाइथांनाय तालबा तालदक सिकांबो हाइनो रांरिमानि सुक पेट्रोल डिजेल मानिया किसा रिजागो हिनिबो कक कासाजाक आफ्रो थामुगै निलार खलाइफनो ताबुक साल कथां कथांनो कास्टमार निथानि रां नाहारि रांमानिया कोहिनी साकनांगिया के तातालकक साफिउका एचपि पेट्रोलियाम नि नकफां कयला शहर बर्डर आमचाइनि सिमि मानै खनै तैजाके ट्राक मालखुं मिजोरामो थांगानि सिगां ओ पेट्रोल पामो 12,400 रांमारिनि थकनाहारि 12,500 रिमानि हिनके आफ्रुतै 100 फिरगै दिखा मालखुं मथनायनो आबनि आगुलो मालखुं मथनाय रां 2000 नि बक्राय नाहानाहिनि मालिकनो रिखे बक्राय बमानि पायो फिया यागुलो हायनोहाय 2000 रां सानजागो आफ्रु मालखुं मथनाय जलि जागै सीसीटीवी फुटेज नायनानि सानका आंनोनो रां 2000 रिदै रिया हिनै यागुलो ओ मालखुं मथनाय कयला शहरनि गोबांमा मालखुं मथनाय रकनो कक्तमा रहरके जतनो कुथुमै खरांथि सालायके आफ्रुके कयला शहरनि नायमथां खर कक्तमा रहर जाका ते नायमथां रक फाय सीसीटीवी फुटेज नाय स्राय स्राय खलाय रिखा कुबैतामो ओ मालखुं मथनाय सयनो एचपि पेट्रोलियामनि नकफांनो 2000 रां याफार जाकसे साकनि चाया बुजिवै माने साकनो लाचिमा सिंसा अंका एचपि पेट्रोलियामनि नकफां ताबुक नायथिक्लायो बसकां सालगुबुदा अबाहायरक उंनो এখানে খুচরা লাগি টাকা দেওয়া হয়েছে 2000 টাকা আমরা গাড়ি আইজল গেলে গুয়াহাটি গেলে আমরা এখান থেকে খুচরা লইয়া যাই তেল হইছে আমি প্রথম 12,400 টাকার তেল ঢুকছে আমার ট্যাঙ্কের মধ্যে ফুল ট্যাঙ্ক ঠিক আছে তো ফুল ট্যাঙ্ক ঢুকার পরে আমি 12,500 টাকা দিছি তাই 12,500 টাকা দেওয়ার পরে আমার 100 টাকা ব্যাক করছে ব্যাক করার পরে আমি আরো 2000 টাকার ভাঙতি দেবো আমারে কইছি মানে খুচরা আমার রাস্তার মধ্যে যাইতে অনেক সময় প্রয়োজন আমার তো প্রয়োজনের কারণে আমি কইছি 2000 টাকা আমারে খুচরা দেও কই আমি 2000 টাকা প্রথমত তাইনে দিয়া দিছি দুনের পরে তাইনে আমারে 2000 টাকাটা তাইনে ব্যাগের মধ্যে রাখিয়া সারিয়া এরপরে আমার 2000 টাকা খুচরা দিয়ে আবার কইতেছে আমারে টাকা দেও যখন কইছে তখন আমি কইছি আমি তো টাকা দিয়া দিছি তাইনে কইতেছে কোনো টাকা দিছি না তখন তারপর আমি তাইনে কইতাছি যে তুমি ঠিক আছে তাহলে তুমি আমি যদি টাকা নেয়া দিয়া থাকি তাহলে তোমার সিসিটিভি ফুটেজ চেক করো তুমি হ্যাঁ ফুটেজ চেক করো করার পরে তাইনে মানে না তুমি আমার টাকা দিছো না এই না সেই না এটা বহুত লাফরা তুমি কি গাড়ি নিয়ে আইছো আমি টাটা 15-12 6 চাকা গাড়ি নিয়ে আইছি তুমি গাড়িটা নিয়ে কোথায় আসলে আমি তো কৈলাসহর বর্ডার থেকে লোড করছি আমি আইজল যাবো